Mari si pesikap ukurta ras kita ertoto. Tuhan Yesus ikatakan kami bujur man bandru, ibrendu denga kesempatan man kami ibas berngi enda, guna banci megikan perkatandu, arah lewat KKR, arah radio perjanjianna. Tuhan iendeskan kami man bandru, sinyal bagai pekerina peralatan si pake guna banci ibegi kami perkatandu gelahna kam si jaga isa bagai pertoto kami man bandu gelah kami singgo sikap kundul i rumah kami ikuta kami masing-masing gelahna banci italangindu perukuran kami gelahna banci yang kai kami perkatandu si begi kami kentisik nari. Bagai pendeskan kami man bandu suruh-suruh kendu. Gelahna kam si makesa alu gegah kuasa sirehna ibas kam nari. Gelah perkatandu banci mentas arah iya. Bagai pebas kerina pujin kami, bagai pebas kesaksin, gelah kerinana banci mbabai kami, rebagesna itandai kami kam, Tuhan Yesus si enggo mate, si keke ibas si mate nari, si engkelengi kami manusia. Pasu-pasulah kami Tuhan kami Yesus, petangkas dirindu, petangkas perkatandu, ibas gelar Tuhan kami Yesus, kami ertoto. Amin. Ya mejuah-juah man bandu kerinana, pendengar radio perjanjianna, bagai pe radio menara silo baleng, bagai pe kam kerina, si megikan kata dibata, ibas KKR lanjutan lansia enda. Si katakan bujur man Tuhan, lid denga kesempatan tole ibere Tuhan, ema lid denga lanjutan KKR ta ema untuk lansia si piga-piga minggu si enggo si lewat. Adi bas berngi enda ma berngi si perduakan ibas minggu enda. Ogenta ema ibas Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sekali ayat 47. Jadi enda ceritana kenca kekeken Tuhan Yesus ibas si matenari. Janah nerbinai pe enda kama ge. Kenca Tuhan Yesus keke ibas si matenari, icidah kena dirina man ajar-ajarna si dua kala sanga ibas perdalanan na kukuta Emaus. Jadi ijenda icidahkan Yesus dirina man ajar-ajarna. Engkai maka icidahkan na dirina man ajar-ajarna. Enda erkiteken perlu ajar-ajar endandai isampati Tuhan. Jadi ajar-ajar si dua kala endandai perlu isampati Tuhan. Entah kampe orang tua kami perlu nga isampati Tuhan atekuka. Maka lidengaka lanjutan KKR ta enda. Gunakam orang tua kami singgo metua singgo lansia. Entah perlu kange kam isampati Tuhan. Ijanari ajar-ajar enda si mensampatan. Erkiteken lengapasa pengharapan ajar-ajar ndai nang dangi Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus ras ajar-ajar lid 3,5 tahun ia ras-ras.
Jadi ajar-ajar enda nguidahna maka Yesus enda erkuasa ibas perbakanan ras perkatanna. Idah ajar-ajar uga lau banci sali jadi lau anggur. Idah ajar-ajar uga Yesus banci pepalemna kala si sakit. Idah ajar-ajar uga Yesus ibakanna alu 5 roti 2 ikan. Man 5.000 kala lebih. Sisa 10 2 sumpit. Idah ajar-ajar Jana idah ajar-ajar uga Yesus pekeke anak perana pemuda nain. Oh anak perana. Kekeken nina Yesus. Keke anak perana ndai. Idah ajar-ajar deka gua Tuhan Yesus. Pekeke Lazarus. Singgu ikuburkan. Nina Tuhan Yesus, oh Lazarus, mari daratkan. Darat Lazarus ndai. Ida ajar-ajar uga Tuhan Yesus bancir dalan di babulau. Enggo melala idah ajar-ajar kuasa mujizat si bahkan Tuhan Yesus. Jadi ajar-ajar endandai. Lit si harap kena mantukan Yesus. Kai si harap kenandai. Emi bas ogen tak berngisin rebinai. Sangai bas perdalanan. Si 2 kala ndai kukuta Emaus. Nggo ikut je Yesus erdalan. Teman na ercakap ndai. Itu rikena karena kai singgo jadi mantukan Yesus. Latak nasiras iar cakap ndai, Tuhan Yesus. Janak nina, man Tuhan Yesus. Iarapkan kami kel, maka Yesus mebanci si bebaskan kami. Ibas kerajaan Romawi nari. Enda pengharapan ajar-ajar. Maka Yesus enda banci simbebaskan ia ibas penjajakan nari. Maka kecewa kel ia. Uga Tuhan Yesus nda idakna. Iadili. Mate kayu persilang. Idahna ikuburkan. Kecewa besar ajar-ajar ndai. Jadi lengapasa pengharapan ajar-ajar ndai man Tuhan Yesus maka reh Tuhan Yesus guna nampatisa. Kam kainge pengharapan ru ku Tuhan Yesus kam krina orang tua kami. Bagai kam krina si megikan kata di bata arah radio, arah Facebook. Kainge pengharapan ru man Tuhan Yesus ndai. Bancing pengharapan tagalah nak malam penakit. Labo salak Banci pengharapan tagalah nandre rezeki. Gelana banci sekrina sekolah anak, sekolah kempu, lakaya gutul-gutul. Resada ka kerana arikna. La boleh pa di harap kenru bas Tuhan Yesus nari. Sebab banci kerina ibrekan Tuhan Yesus. Tapi la terjengjengen caati Tuhan Yesus ibrekan naman bandru. La terjengjengen ca ibrekan Tuhan ate naman bandru resman bangku. Tapi lebih asas pikirkan kita, asas harapkan kita, ate Tuhan si bereken naman bandu resman bangku. Enda maibakan Tuhan, lebih asas harapkan kita, kel atena iberekena. Maka rek Tuhan Yesus, jumpai sa ajar-ajar ndai, gelana banci, isampatina iya. Sebab lengan repasa pengharapan aku Tuhan Yesus ndai.
Siti ku ceritakan lit niningku sange umurna nggolit siwak 80 tahun adi genduari nggo 100 tahun. Iyai gejapna makana Tuhan sirba kanca banci ia cayur metua. Maka rehnina adilah bantukan malabo minde banci bagenda gedang na geluhku. Laka aku menjagan kena rumah sakit daka. Sekat-sekat ka aku. Lit kana kan ina mentah. Jana banci ka sekolah krina siku pupus. Jana nina melalang aku idah. Ya, nggo kulikan tapi aku kutak dengar ka. Kutak dengar pagi-pagi ciger karabun. Jadi labo ka kunjurukan man kena krina anak-anakku. Tuhan kriner bahkan cain. Ingat na kempuna piga 34 kempungku. 38 entengku. Jadi tiap berngiku totoken mulai bana bas anak sintua nari. Ingat na krina gelar kempunan daya. Dila ingat na gelar kempuna kutana pasti ingat na. Kempuku sianu Tuhan pasu-pasu. Bereya rezeki, bere kesehatan. Kempuku sikiti enteku, jagai ia ulaya sakit-sakit. Maka bujur kalau ku katakan mantukan, mana krina na laki na gutul-gutul, laki na lit di penjara kempuku, lak aku akak mela nina. Tapi dungna baba kami proyektor putar kami film penyalipan Tuhan Yesus. Tutu satena nganenca renina engkai maka itu toko ikalak sintermekal Yesus enda. Adi Yesus enda labuli si salah ibakanna. Engkai maka bagi perbahanan man Yesus enda. Engkai maka gudami lah kelawanna. Engkai maka ya mati kayu persilang lali si jaka dibakanna. Ijema iturikan kami. Erkitekan dosa-dosa tangan dai. Maka igeng kena kerina kini serandai. Mate ya kayu persilang. Wah, talang man bana. Maka gunakan kabe. Toto mo alo kena Tuhan Yesus. Edung na tangkap nama para Bapak John bujur nakku. Bujur nina. Maka terdekahan kami cakap renina. Turikan kaman mamandu rasman impaldu krinana. Kuga kari nasibna. Sebab ngotehna adilakin arah penandaan kutukan Yesus ndai arah kini tekan kutukan Yesus labanci ku surga. Jadi banci kange kita bagenda. Terjeng si doni enda sekat-sekat larubat-rubat kempu kerinana, ndeker kerina pencarina, mancing ngeterjeng jengen casyarap kentugan Yesus. Lupa kita, cakari si tading kendoni enda, ija inganta. Ibasada Korinti pasal 15 ayat 10 siwa.
Nina kata di bata, adi terjeng doni endra ngencap pengharapan takut Tuhan Yesus kita mesti liakna ke. Nina kata di bata, adi terjeng doni endra ngencasi arabkan ku Tuhan Yesus ndai, kita mesti liakna ke. Jadi Tuhan Yesus ndai lah terjeng doni endra ngenca atena ibre kena manbanta sekala-sekala. Tapi lebih asa terjeng si doni enda me atena ibre kena manbanta. Ya. Jadi diberusi ajar-ajar si dua kala ndai. Ngui sampati Tuhan nia. Nggo tandena maka Yesus si kubur kendai. Nggo keke basi matenari. Maka mulihkan ia ku Jerusalem. Katakenna man ajar-ajar si 10 sadakala. Si pulung raskala si erkini teken ibas sada rumah. Jana kama ate Tuhan Yesus iajarina ugaka bantuhan Yesus guna ngajarisa enda masih oge ibas Lukas pasal 24 ayat 44 sekali ayat 47 ya. Adilit pustakanta banci sin buka banci si oge adilana idandung oge bancika ibegi kendu taku oge ayat 44 jenari nina Tuhan man kala ndai kai singgo jadi enda enggo ku kataken nai man bandu asum aku raskam denga Krinas isuratkan karena aku ibas undang-undang Musa rasurat nabi-nabi bagepe ibas Mazmur enggo jadi kap kenca bage ibu ka Tuhan perukuran kalae gelah yang kana si tersurat ibas pustaka si badia nina man kala ndai lit kap tersurat. Maka raja penampat si janjikan di batae arus menanami kinisran jana ibas waris si petelukan arus keke ibas si matenari. Bagepe ibas gelarna berita karena jera ras pengalami dosa arus ipeseh man krina bangsa ibenaken i Jerusalem nari. Uga bantuhan Yesus nampatisa ajar-ajar si Jerusalem dai. Ndai nggo sidah ajar-ajar si dua kalak. Si sangana perdalanan kubas Emaus nggo sampati Tuhan. Nggo itandena maka Yesus ndai me sir cakap ras ian dai. Nggo keke basi matenari. Nggo sampati Tuhan ia alu cepik-cepik roti ndai. Nggo terna maka Yesus kap sirasian ndai. Yesus nggo kubur kendai. Nggo keke iya. Nggo sampati Tuhan Yesus. Jana genduari ugwa kaban Tuhan Yesus nampatisa rasul-rasul ajar-ajar si pulung i Jerusalem. Ayat 44 ndai taku oge ya. Jenari nina Tuhan man kala ndai. Kai si enggo jadi enda. Enggo ku kataken nai man bandu. Asum aku raskam denga. Krinas isuratkan karena aku. Ibas undang-undang Musa
ras nabi-nabi bagepe ibas Mazmur enggo jadi kap. Ipersingeti Yesus ajar-ajar ndai kai jendas ipersingetina maka sanga ia ngeluh sanga ajar-ajar enda ras-ras Tuhan Yesus. Maka enggo meikatakan Tuhan Yesus, maka karena Yesus si harus ngenanami kini seran mate kayu persilang keke basi matenari enggo me lampas ndrube katakan ibas kitab Taurat Musa, ibas kitab nabi-nabi, ibas Mazmur, maka lampas ndrube enggo katakan maka Yesus sing ngenanami kini serandai mate iya keke iya basi matenari. Jadi soal kekeken Tuhan Yesus enggo melampas ndrube ikatakan bas Taurat Musa, bas kitab nabi-nabi, bas Mazmur, maka enggo meji ikatakan maka keke nga Yesus ibasi matenari. Kunen ibas Taurat Musa senen sada ibas kejadiannya endama Taurat Musa si pertama Kejadian pasal 3 ayat 10:5. Ku perimbangkan koras di beru enda bagepe kesusurenmu ras kesusurenna merperkentakalmu jana engko nagut tukul sinur surna. Kulihis kalinari ku oge. Ku perimbangkan koras di beru enda. Manise bagenda nina Tuhan. Man iblis. Ku perimbangkan koras di beru enda. Bagepe kesusuranmu. Kesusuran iblis. Pengikut-pengikut iblis ndai. Bagepe kesusuranmu ras kesusurenna. Bagepe kesusuran kulik ya. Ku perimbangkan koras di beruenda. Bagepe kesusuranmu ras kesusurenna. Kesusurenna merperkentakalmu. Kesusuran di berundai. Isekin Tuhan Yesus. Adik kita malah kesusuran di beru saja re. Kita kesusuran nandeta res bapanta. Adik Tuhan Yesus ndak iya kesusuran di beru. Sebab labon dai ban lit perjabun maka na iya lit. Tapi ia jadi arah kesaksi badia. Ibas bertin si Maria. Ya. Jadi Tuhan Yesus ndai merperkentakal iblis. Jana iblis nagut tukul-tukul Tuhan Yesus. Ugwaka endartina. Merperkentakal nipe enda mekematen Tuhan Yesus. Guna nalukan setan. Jadi merperkentakal nipe iblis ndai enda mekematen Tuhan Yesus guna nalukan setan. Iblis nakut tukul-tukul sinursur di berundai enda kaye enda ngatakan ca maka Yesus keke ibasi matenari tukul-tukul nakal ngendrengen ca si itagut nipe. Jadi enda ngatakan ca maka Yesus ndai labo tading ibas kuburan
tapi keke ia ibas si matendenare. Jadi ni nandai Tuhan Yesus, maka karena aku kasih engkau jadi enda, engkau tersurat ibas kitab Musa, ibas kejadian dan engkau sinen sada contohna, maka engkau mau katakan Tuhan, maka nak keke nga iya pagi ibas si matenari. Jana ikatakan nandai ibas kitab Musa bagepe ibas kitab nabi-nabi. Kunen ka ibas Yesaya. Ibas Yesaya pasal 53. Enda kitab nabi ya. Ayat 10. Taku ogeka. Nina Tuhan, peratenku kap maka ia ndatken kiniseran. Ia mati guna persembahkan pengalami dosa. Erkiteken sie gedang umurna, jana idahna kesusurenna, arah ia jadi bagi si kusura. Kayak kanina jenda, ibas kitab Nabi Yesaya enda, maka perhatian Tuhan kabe, maka Yesus ndai suruh-suruhkan di batandai. Harus menanami kiniseran sekmate ia mempersembahkan dirina ije melit pengalami dosa. Mate ia ugwa kak ndruk mate banci gedang umurna. Jadi jenda ngata kenca maka Yesus ndai labo tading ibas kematen, tapi keke ia ibas si maten denari. Enda magedang umurna, jana idahna sinur surna, idahna kala si tek manbana, maka Yesus si maten dai keke mulihi. Ni nandai Tuhan Yesus. Kerina si suratkan karena aku ibas undang-undang Musa ras kitab nabi-nabi bagi pemasmur enggo jadi kap ya sadanari kasinen ibas masmur kunin ibas Mazmur pasal 10:6 ayat 10 ku oge ya. Ipulah hindu kap aku ibas kuasa kematenari, kala si kelengindu lakap itading kendru ibas droni kematen. Jadi Yesus ndai la tading ibas kubur ndai idoni kematen dai, tapi keke ia ibas si maten denari. Bagenda meibakan Tuhan guna nampati ajar-ajar si pulung i Jerusalem. Kita pe entah mansampatan kanga, makana iberikan Tuhan dengar lit lanjutan KKRE dati kuka. Kuliki ku oge ayat 14 ndai. Jenari nina Tuhan man kala ndai kasih enggo jadi enda enggo kukatakan nai man bandru asum aku raskam denga ema kerina si suratkan karena aku ibas undang-undang Musa ras surat nabi-nabi bagepe ibas Mazmur enggo jadi kap.
Jadi karena kekeken Tuhan Yesus ndai, ngomo lampas nai, ngomo isuratkan ibas kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, kitab Mazmur, maka na keke ngepagi Yesus ibas si matenari. Ayat 45. Kenca bage ibu katukan perukuran kala gelah iyang kana si tersurat ibas pustaka si badia. Adi si begi kata Tuhan, ibu katukan perukuran ta. Manggo tambah pengangkan tari, manggo si begindai kata Tuhan, sioge kita ibas kitab Taurat Musa, Nabi, ras Mazmur. Jadi adi si begi kata Tuhan, ibu kaken Tuhan perukurenta, gelana banci tambah pengangkanta penandaenta ku Tuhan Yesus ndai. 46. Nina mankala ndai, litkap tersurat, maka raja penampak si janjikan di batae harus ngenanami kini seran janai bas wari si petelukan harus keke iya ibas si matenari. Jadi ugaka bantukan nampati sa kita gia ma perlu ngeisampati Tuhan. Jadi uga bantukan nampati sa kita. Nina igeng kena kini seranta. Igeng kena si meswinta. Hukuman mate idatas kayu persilang. Mate iya, tapi bas waris si petelukan keke iya ibas si maten denari. Adi mate iya la yang geluk, lalit ertina, la kita banci isampatina. Ban iya keke nge ibas si matenari, maka banci kita isampatina. Jadi ugaban Yesus nampati sa kita. Igeng kena krina kini serandai. Si sekarusna kita ndai ngala kenca upah dosa tandai. Igeng kena krinana gelana banci kita ngeluh. Banci kita dat keselamatan ngeluh ras Tuhan i surga. Jadi adilalit kekeken ibas si matenari, lalit pengalami dosa. Jadi sampati Tuhan kita ngandre sekarusna ihukum. Tapi ganci kena dirintandai, gelana lanai sekman banta, upah dosa tandai kematen, api neraka. Jadi Yesus si enggo matendai, ikuburkan rai, keke iya ibas si matenari. Jadi jaminan dosanta i alami. Jadi kekeken Tuhan Yesus ibas si matenari, enda jadi jaminan membanta, maka dosa tandai i alami. Ayat 47. Bagi pibas gelarna berita karena jerar pengalami dosa harus dipesehman krina bangsa. Ibenakan i Jerusalem nari. Jadi berita enda man krina manusia. Gelana banci ia jera ibas dosa nanari. Jadi berita enda gunangku. Gelana banci kita jera ibas dosa tanari, si tadingken di bata palsu. Si tadingken si meluat si ciga ate Tuhan.
Erlebuh kita ku Tuhan, gelah na banci dat kita pengalami dosa. Jadi berita enda guna krina manusia, gelah na manusia ndai jera ia ibas dosa-dosa nananari. Reg ia ku Tuhan Yesus, erlebuh ia ku Tuhan Yesus ndai, tading kena di bata palsu, tading kena dosa, bertobat dia. Ijendama sidat pengalami dosa, sidat kegelukan si tuku-tuku. Jadi uga Yesus enggo keke basi matenari bagi kamu pe kita pagi keke ibasi matenari. Jadi adi terjeng doni endang encas siarapkan pengharapan takut Tuhan Yesus ndai Elia kita. Adi basada waktu karsi tadingkan krina si doni enda. Ija kari inganta. Malia kita re. Ya, maka ajari Tuhan kita sendak. Maka lid kekeken basi matenari. Tuhan Yesus ngo keke basi matenari. Ngo cidak kena diri naman ajar-ajarna. Isampatina ajar-ajar nandai. Jana kita pe ban isampati Tuhan nge maka banci si angkai kata di bata. Jadi jeralah ibas dosa-dosa donari. Erlebuhlah kamku Tuhan. Alokenlah pengalami dosa ibas ianari. Sebab ia masih enggui tetapkan di bata. Lalit ibas doni enda si tetapkan di bata si arake kita banci iselamatkan. Keleng ate Tuhan kam, isampatina kam, gelana banci yang kendu kata di bata, jeralah kam ibas dosa-dosa donari, erlebuhlah kaman bana. Ertoto kita. Tuhan bujur karena katandu ngo banci ibeki kami. Karena kekekendu maka lampas ndube enggo meiturikan. Maka kam labu tading ibas kuburan tapi keke ibas si matenari. Enda menjadi jaminan man kami. Dosa kami ia lemi. Janah kami sitek man bandu, keke ka pagi basi matenari. Bujur karena katandu, ibas gelar Tuhan kami Yesus, kami ertoto. Amin.